अथ देवी अपराधक्षमापनस्तोत्रम्। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेराज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया सख्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविध सेवाकुलतया मया पञ्चाशीते राधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन् मातास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो नरजननि कं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः नवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्म लेपो करालमशनं नेक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटिफलमिदं नमोक्षस्य काङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वं संयाचे जाननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छटत्वं
मम भावयेथाः क्षुधा तुषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्बा विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराधपरम्परा परं न हि माता समुपेक्ष्यते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि तत्त्वत्समा न हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।